Welcome, theologians. Bienvenidos teólogos. And if you don't think you're a theologian, Y si no piensas que eres un teólogo, if you are studying the Word and nature of God, si estás estudiando la palabra y la naturaleza de Dios, and then how it applies in your life, y entonces cómo aplica en tu vida, that is theology. eso es teología. So we are all theologians. Así que todos somos teólogos. So we're going to start a new series on the minor prophets. Comenzaremos una serie nueva acerca de los profetas menores. This is the 12 letters at the end of the Old Testament. Son las últimas 12 cartas al final del Viejo Testamento. It doesn't take up a lot of space, only that much. No toma demasiado espacio, así nada más. Which, by the way, is why it's called the minor prophets. Y que, dicho sea de paso, por eso es que se llaman los profetas menores. So you have major prophets, Tenés profetas mayores, Ezekiel, Jeremiah, Ezequiel, Jeremías. but then they're major because their stories are so big. Son mayores porque sus cartas, sus escritos son más grandes. With the minor prophets, their letters tend to be very small, and so they're called minor. Con los profetas menores, sus cartas tienden a ser más cortitas y por eso se le llama menores. But the message is still major. Pero el mensaje todavía es mayor. So we're going to kind of look at this as the major messages of the minor prophets. Así que vamos a ver esto como que los mensajes mayores de los profetas menores. And don't worry, this stuff is deep, it is thick, it is wide with theology. No te preocupes, esto es profundo, es grueso y ancho con teología. So let's talk a little bit about the minor prophets as a whole. Hablemos un poquito acerca de los profetas menores como un grupo. And let's go ahead, Felix, and let's qualify the term prophet. Vamos a cualificar el término profeta. So I guess I have a concern that in our current day, Tengo una preocupación de que hoy día people like to use the term prophet for someone who tells the future. la gente le gusta utilizar el término profeta para una persona que dice el futuro. Or it may be someone who has achieved a certain level of rank within the Christian church. O si no ha llegado un nivel de rango dentro de la iglesia. Now, true, in the Old Testament, there is some future telling in some of the prophets. Es cierto, en el Viejo Testamento se dice el futuro en algunos de los profetas, But a lot of the prophecy is not future telling, it's just truth telling. muchas de las profecías no es decir el futuro, sino es decir la verdad. And I don't know how this translates, No sé cómo esto se traduce, but it's the difference between foretelling and forthtelling. es la diferencia de decir lo que ha de venir o decir adelantado. Are those words that all connect or similar in Spanish? Yes, they're somewhat similar. Okay, Forth is to put forth, right? and for is to say something before it happens. There you go, there you go. That's spot on, that's exactly the point. That's Mhm. exactly the point. So, while we're here, I'm glad you're back. Mientras estaba aquí, estoy contento de estar aquí. I appreciate you interpreting, and this is going to be a lot of fun, as it was with Oh, the yeah. Gospel of John. Él le agradece que esté aquí, que es muy divertido lo que nosotros hacemos aquí como en la otra sesión. So, as we go through these minor prophets, we're going to see a little bit of foretelling and forthtelling. Así que mirando los profetas menores vamos a ver profetas hablando de lo que ha de venir y diciendo la verdad adelantada. But I want to be clear that theologically, I believe that all of the foretelling has been covered in Scripture. There's no need for new prophecies. Yo quiero ser claro que yo creo que todo lo que se ha dicho que en la escritura que ha de suceder ya ha sido cubierto y no hay que añadirle profecías a la escritura. Jesus is the ultimate revelation of God. Jesús es la última revelación de Dios. There is no need for another one. No hay necesidad para otro. This is why we have canonized our Scripture and we have closed it off. Por eso hemos canonizado nuestra escritura y la hemos cerrado. And it is also why we should be suspect of people who think they have a word that has never been spoken before. Y por eso debemos estar sospechosos de cualquier persona que diga que tienen una palabra que nunca se ha dicho antes. So
while we are theologians, mientras nosotros somos teólogos, if there is any way that we're prophets, si hay alguna manera que nosotros somos profetas, it's only because we are revealing something in Scripture that's already there that our audience has never thought about. y es porque estamos revelando algo que ya está en la escritura, que estamos revelando que simplemente las personas, los que están oyendo, no han escuchado antes. But we are not here to present prophecy. No estamos aquí para presentar profecía, We're only here to try to explain and discuss prophecy. solamente estamos aquí para explicar e intentar discutir profecía. So in Hebrew, the word for prophet is nabi, Así que en hebreo la palabra para profeta es nabi, and that word means to bubble up. y significa para hacer burbujas. So the purpose of prophecy is to have the truth bubble up to the top so we can understand it. Así que el propósito de la profecía es que la verdad pueda crecer hasta arriba, que la podemos ver y entender. So let's, Felix, real quickly, let's look at the kind of the different categories or the different roles that prophets have had. Vamos a ver las categorías y los roles, los papeles que los profetas han tenido. One role is for a prophet to speak on behalf of God to other people. Un papel que tomaban los profetas es hablar de parte de Dios hacia las personas. And when we think about that, we can immediately think about Aaron, Moses' brother. Podemos pensar inmediatamente en Aarón, el hermano de Moisés. When God calls Moses to go and confront Pharaoh, Cuando Dios llama a Moisés para que él vaya y confronte al faraón, Moses says, I don't speak well. Moisés dice, yo no hablo bien, I'm a bad choice. no soy la buena selección. And God said, that's okay, I got Aaron over here, he does speak well. Dios dice, está bien, no te preocupes, yo tengo a Aarón aquí, él sí habla bien. So Moses gives the message to Aaron, and Aaron's the one who speaks to the Pharaoh. Así que Moisés le da el mensaje a Aarón y Aarón es el que da el mensaje al faraón. So that is someone who is speaking on behalf of God to other people. Es una persona que habla de parte de Dios a otras personas. Another one is someone who just speaks the words of God that are given to them. Otra persona es que habla las palabras de Dios que simplemente les ha dado. So that's kind of what we're going to see in these minor prophets. Y eso es lo que vamos a ver en los profetas menores. Another one is to be that foreteller that we talked about. Otra cosa es ser la persona que dice las cosas hacia adelante. We're looking at a way to teach and preach the Word of God. That's prophecy. Estamos buscando la manera de enseñar y predicar la palabra de Dios, eso es profecía. And then a fourth role of a prophet is to defend against or fight against false prophecies. Y otro papel de los profetas es luchar en contra de o defender en contra de profecías falsas. All right, so we have 12 minor prophets that we're going to be going through over the next however many weeks. Tenemos 12 profetas menores que vamos a estar cubriendo en cuantas semanas sea. We're going to see that they are written differently than other Old Testament books. Veremos que fueron escritos diferentes a otros libros del Viejo Testamento. When we read the Old Testament, we're used to reading about like what happened and how it happened. Cuando vemos el Viejo Testamento, leemos qué sucedió, cómo sucedió. In the minor prophets, we're going to read more about why things happened. En los profetas menores vamos a hablar más acerca del por qué sucedieron las cosas. So in our first minor prophet that we will talk about is Hosea. El primer profeta menor que cubriremos es Oseas. And the message in Hosea is not so much about what God did to the Israelites, but why he did what he did to the Israelites. El mensaje de Oseas no es tanto de qué fue lo que Dios le hizo a los israelitas, sino por qué se lo hizo a los israelitas. We're going to get to see the heart of God. Veremos el corazón de Dios, We're going to get to see the emotions of God. veremos las emociones de Dios, We're going to get to understand the patience of God, vamos a entender la paciencia de Dios, but we'll also understand the anger of God because of injustice and idolatry. pero también la ira de Dios por causa de la injusticia y la idolatría. Now, we know that God is not a human, Sabemos que Dios no es humano, so we're attributing human aspects to God when I say all those things. le estamos atribuyendo aspectos humanos a Dios cuando digo esas cosas. But I think that's part of the point of the minor prophets. Yo creo que eso es parte del punto de los profetas menores. The more that the minor prophets
can compare their own personal traits to the personal traits of God, the better the relationship. Mientras más ellos puedan atribuir los sentimientos de ellos a los atributos de Dios, mejor es su relación con Él. Now that doesn't mean that we're like God. We're not like God. No significa que somos como Dios porque no lo somos. We're made in the image of God, but God is so much more than anything we are. Estamos creados a la imagen de Dios, pero Dios es tanto, mucho más de cualquier cosa que hacemos nosotros. But what it does mean is that if I try to understand God's in terms of His loving kindness for me, Ahora, si quiero entender a Dios en su eterno amor para mí, it gives me some sense of understanding about why God does what He does. me da un entendimiento en alguna manera de por qué hace Dios lo que hace. Okay, so as we get into these minor prophets, we're going to find out that these are not fancy, famous people. Cuando entremos a los profetas menores, vamos a darnos cuenta que no son gente famosa ni especial. They are farmers, they are builders, they are shepherds, they are clergy, and there is maybe a famous person or two in there, but that is not who they all are. No, puede que haya un granjero, una persona que trabaja en construcción, puede que haya un par de personas que sean muy conocidas, pero son un grupo diverso. But what is going to be really neat is we're going to pour ourselves into their life story. Lo nítido es que nosotros vamos a derramarnos en la vida de la historia de ellos. They're going to be young and they're going to be old. Van a ser jóvenes, van a ser mayores, They're going to be going through good times and bad times. van a pasar tiempos buenos, tiempos malos. And it is all wrapped around a certain period of time in the history of faith and God's relationship with the chosen people. Está envuelto en un periodo de tiempo donde estaba Dios envuelto con su pueblo. So we're going to cover a period as we do this, Felix, of somewhere around 770 BC to 430 BC. Así que vamos a estar cubriendo un periodo de 770 a.C. a 430 a.C. And since we're talking about BC, we have to count backwards, right? Y cuando estamos hablando antes de Cristo, estamos contando al revés. The longer ago it was, the longer the number, but we're coming towards a lower number in years. Así que mientras más grande el número, más hace tiempo fue. Mientras más chiquito el número, más cercano a la vida de Cristo es. These are some very difficult times for Israel. Son unos tiempos muy difíciles para Israel. The kingdom of Israel and the Israelites have split into two nations. El reino de Israel, los israelitas se partió en dos naciones. In the northern part of the country, you still have the country known as Israel. En el norte tenemos el país todavía que se llama Israel. In the southern part of the Holy Land, you have the country known as Judah. Entonces la parte del sur es un país llamado Judá. Eventually, Israel will be conquered and taken off the map for a while. Eventualmente Israel va a ser conquistado y quitado del mapa por un tiempo. Judah will last longer, but it will eventually be conquered as well. Judá va a durar más, pero como quiera va a ser conquistado al final. And a lot of the message in the minor prophets is, why does that happen? Y mucho del mensaje en los profetas menores es por qué sucede eso. All right, so let's start taking a look at kind of a Hosea timeline, if you will, and when is Hosea writing? Let's kind of talk about that first. Vamos a ver primero una cronología de Oseas, cuándo es que él está escribiendo. So during the time of Hosea, again, you have Israel, you have Judah. Durante el tiempo de Oseas tenemos a Israel y a Judá. Israel has been captive, is now captive of the Assyrians. Israel es cautivo de los asirios. And they have created a relationship, a partnership with the Assyrian nation. Ellos crearon un compañerismo, un trato con la nación asiria. And because of that relationship, God has some judgment, some condemnation for the nation. Y por causa de esa relación, Dios tiene condenación y un juicio para la nación. And Hosea is going to speak that condemnation in this letter. Y Oseas va a hablar de esa condenación en esta carta. When Hosea is alive also, it's the same time as Amos, the prophet to Israel as well. Así que mientras Oseas está vivo, también está vivo el profeta Amós. Amos has prophesied before Hosea. Amós profetizó antes de Oseas. And apparently the people didn't listen to Amos. Y aparentemente no escucharon a Amós. So now it's time for Hosea to take a shot at it. Ahora le toca a Oseas tirarle también.
At the same time, in Judah, in the southern part of the country, A su misma vez en Judá, en la parte del sur del país, you have Isaiah prophesying and Micah. tienes a Isaías y a Micael. Let's see, where would Micah be? Micah. No, no. Miqueas. It's gonna be- Miqueas, I remember it. Okay. Miqueas. So you've got all of that happening at the same time. Todo está sucediendo a la misma vez. Okay. So let's talk a little bit about Hosea and get a little quick introduction going, and then we'll jump into some of the scripture. Una introducción rápida de Oseas y entonces entramos a la escritura. Hosea's full name is Hosea ben Be'eri. Be'eri. El nombre de Oseas es Oseas ben Ehri. This is why this is fun. Ya, pero sé que está divertido. So when in Jewish culture you have your first name, in this case Hosea, En la cultura judía, la costumbre es tener el primer nombre que es Oseas. the word Ben, B-E-N, La palabra Ben means son of. significa hijo de. And in this case, Hosea is the son of Be'eri. En este caso, él es hijo de Be'eri. So that's his father, and that's how he's identified. Ese es su padre y así se identifica. Or sometimes they may be called by their first name and then from, and then the land that they're from. O si no, a veces su primer nombre y de la tierra donde vienen. So in this case, Hosea, the name Hosea means salvation or deliverance. Así que Osea significa salvación o redención. He is prophesying somewhere in between 750 and 715 BC. Él está profetizando entre 715 a 750 a.C. And in case I mess up, En caso de que la riegue, I may say BCE. puede que yo diga BCE. BC is the term that we tend to use in our faith before Christ. BC es el término que nosotros utilizamos en nuestra fe, que es antes de Cristo. But in historical and theological circles, you tend to use BCE, before Common Era. Entonces, en círculos teológicos se utiliza BCE, que es antes de la era común. So then after Christ is born, we use the word AD, Después de que Cristo nace, utilizamos después de AD, which a lot of people think means after death, but I think it's a Latin phrase for ante domine or something to that effect. I don't even know. Algunas personas piensan que eso significa después de que murió, pero es un término latín que significa ante Domini. But in historical and theological discussions, you use the term CE, Common Era. En discusiones históricas o teológicas se usa CE, que es era común. So I just don't want you to get confused if I end up saying one or the other, right? Ok, no queremos que nos confundamos. All right. So when Hosea is prophesying, the king of Israel is King Jeroboam II. Sí, cuando Oseas está profetizando, el rey Jeroboam II es el rey. And he is the son of Joash, who was the king before him. Es hijo de Joás, que era el rey antes de él. Jeroboam rules Israel somewhere between 785 and 745 BC. Entre 785 a 745 es Jeroboam, rey de Israel. And I mentioned that this is a divided kingdom now. Menciona que esto es un reino dividido ahora. It was divided after the reign of Solomon. Fue dividido luego del reino de Salomón. And you have Israel as the northern kingdom and Judah as the southern kingdom. Entonces Israel al norte y Judá al sur. Hosea is speaking to Israel. O sea, se está hablando a Israel. Some of these prophets will be speaking to Judah. Algunos de estos profetas van a estar hablando a Judá. Okay, so he is speaking against the things that King Jeroboam has done. Él está hablando acerca de cosas que el rey Jeroboam hizo. And what he has done is he's created this relationship with the Assyrian Empire. Lo que él hizo fue crear una relación con el imperio asirio. And the purpose of it was to do trade with Egypt. Y el propósito era para hacer intercambio de bienes con Egipto. So, since we live in a capitalistic country, Como vivimos en un país capitalista, our first thought may be, so what? nuestro pensamiento puede que sea primero, ¿y qué? But for people who God said, I am your God, you will be my people, Para un pueblo que Dios le dijo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, when they begin reaching outside of themselves to make relationships to benefit them, cuando ellos salen fuera de ellos mismos a hacer relaciones que les benefician a ellos,
that also means that they are probably adopting the cultural norms of other gods to create relationships. Eso también puede que signifique que ellos están creando, están tomando la cultura de otros dioses para beneficiar esas relaciones. That's what Solomon did. Eso fue lo que hizo Salomón. His kingdom is so big because he married so many women and he adopted the practices of their gods. El reino de él era tan grande porque él se casó con tantas mujeres y adoptó a los dioses de ellas también. And for God, when you turn your back on God to serve another God, Y para Dios, cuando le das tu espalda a Dios para servir a otro Dios, or you blend our God, the one true God, with other gods, o cuando tú mezclas nuestro Dios, el verdadero y único Dios, con otros dioses, that is idolatry. eso es idolatría. And we're going to hear about the idolatry of the people during this time through the life of Hosea. Vamos a escuchar de la idolatría de esta gente a través de Oseas. One of the interesting things about Hosea, and this fascinates me, Una de las cosas interesantes de Oseas, y esto me fascina, is this is lived prophecy. esto es profecía vivida. So this is not a parable that's being told that's just made up to teach a lesson. Esto no es una parábola que se cuenta inventada para enseñar una lección. It's not a story that has been transmitted through time for the purpose of teaching a lesson. No es una historia que se ha transmitido a través del tiempo para enseñar una lección. The prophecy itself is the life of Hosea La profecía en sí es la vida de Oseas and his relationship with his wife, Gomer, y la relación con su esposa Gomer and what that relationship symbolizes between God and the people of Israel. y lo que esa relación simboliza entre Dios y su pueblo. So I find that fascinating. Yo encuentro eso fascinante. And so as we read through this, it's going to be real interesting as we pick up on that relationship and how it speaks about what Israel's doing. Así que va a ser interesante cuando leemos esto, cuál es la relación con lo que está haciendo Israel. So a couple things before we jump into the first verses. Un par de cosas antes de que entremos a los primeros versículos. The prophet Amos, who prophesies right before Hosea, El profeta Amós, que profetiza justo antes de Oseas, focuses on the justice of God and righteous punishment of the people. se enfoca en la justicia de Dios y el castigo justo de su pueblo. Hosea focuses on the loving kindness of God and his disappointment with his people. Oseas se enfoca en el amor de Dios y en la desilusión hacia su pueblo. The other thing that we want to mention is the language. Otra cosa que queremos mencionar es el lenguaje. We're getting ready to read some scripture that, at least in my estimation, is a bit hard to hear. Vamos a entrar a la escritura en lo que es para mí unas palabras que yo entiendo ser un poquito difícil de escuchar. And it's because of the analogy that God chooses to use in the life of Hosea. Es por la analogía que Dios toma la decisión de utilizar en la vida de Oseas. So as we talk through these words, understand that we are speaking from Scripture, Así que mientras hablamos estas palabras, entienda que estamos atravesando la escritura. and while the language may, I still can't come up with the word, I don't know what the word is in Spanish, may feel a little titillating, Y aunque cuando escuchemos la palabra, la escritura, puede que nos cause emoción. what's the Spanish word for that? I said cause emotion. Yeah, so yeah, it's not something that is always comfortable with our ears. No es algo que siempre es cómodo para nuestros oídos. That's part of the point. Esa es parte del punto. God is not trying to create an X-rated movie here. Dios no quiere crear una película X aquí. God is trying to shock his chosen nation into being obedient. Él quiere aturdir a su pueblo escogido a que sean obedientes. All right, so let's jump in it. All right, Vamos a entrar. here we go. Verse 1. The word of the Lord that came to Hosea, a son of Beeri, in the days of King Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah of Judah, and in the days of King Jeroboam, son of Joash of Israel. Capítulo 1, versículo 1. El Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Beeri, durante los años en que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá,
y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Excellent. You got all those fun names. in Yeah, there. yeah, it's good. So that's the good thing about my Bible. It has some pronunciation help there. Lo bueno de su Biblia que te ayuda de pronunciar ahí. Sorry you don't have that, but you're doing No, great. I'm trying. So the first thing I want to point out is literally the first 5 words, the word of the Lord. Lo primero que quiero señalar son las primeras 5 palabras. Here says that the Lord gave this message to. There you go. So your translation, what is it called in Spanish? It's the New Living Translation in English, but in Spanish? Nueva traducción viviente, ya. Okay. So mine is the New Revised Standard Version. La traducción de él es diferente. So our words are going to be different sometimes. Nuestras palabras van a ser diferentes. And a that's veces. good because we can work through the differences in the translations. Es bueno porque podemos trabajar la diferencia de las traducciones. But the point of those first words are that this affirms that this is a prophecy of Yahweh, of God. El punto de eso es afirmar que estos son palabras de Yahweh, de Dios. And that it's a prophecy that was given to Hosea. Y una profecía que fue dada a Oseas. Now, it's interesting that we know the time frame of this because of all the kings listed. Sabemos cuándo sucedió esto por todos los reyes que fueron listados aquí. But I want you to notice that there are 1, 2, 3, 4 kings of Judah listed, Quiero que note que hay 4 reyes de Judá listados, 1 king of Israel. un rey de Israel. His prophecy is to Israel. Su profecía es a Israel. There are other kings of Israel during this same time that these kings of Judah are listed, but they're not listed. Hay otros reyes de Israel que estaban en ese tiempo, pero no están listados aquí. Why? ¿Por qué? We don't know 100%. No sabemos 100%, But if this book is about the life of Hosea, este libro se trata de la vida de Oseas. that doesn't mean it was written by Hosea. No significa que fue escrito por Oseas. This story probably had an oral tradition. Esta historia probablemente tenía una tradición oral. At some point, it would probably begin to be written down. En algún tiempo posiblemente se comenzó a escribir And then at some point, it was put into a final form that we find in Scripture. y en algún punto probablemente terminó de una forma escrita como la encontramos en la escritura. So it will not be long after Hosea's prophecy that Israel will fall. No va a ser mucho tiempo después de la profecía de Oseas que Israel va a caer. So it is quite possible that this story doesn't get written until after Israel's gone and Judah is the only country of the 2 left. Es posible que esto haya sido escrito después que haya caído Israel y solamente quedaba Judá. So whoever pulled this together in writing put that header at the front, probably to appeal to Judah so that it would be okay to distribute it maybe. Así que probablemente el que por fin escribió esto lo hizo para que en Judá se pudiera distribuir, apelar a las personas de Judá. But anyway, I just find that interesting. Qué right? interesante. All right, verse 2. When the Lord first spoke through Hosea, the Lord said to Hosea, "Go take for yourself a wife of whoredom and have children of whoredom, for the land commits great whoredom by forsaking the Lord." Versículo 2. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: Ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y a rendir culto a otros dioses. Okay, so now we're already getting into some hard words. Ya estamos entrando a palabras fuertes. To use the word whore in our current culture is pretty nasty. Para utilizar la palabra prostituta en nuestra cultura es bastante fuerte. But this would be the definition of the Hebrew word at that time. Pero esto sería la definición de la palabra hebrea en ese tiempo. What's the Spanish word that is used? Prostitute. Prostitute. Okay, so we're more comfortable using the word prostitute today. Estamos más cómodos utilizando la palabra prostituta hoy. We would use the word prostitute honestly to describe someone's lifestyle or their profession. Nosotros utilizaríamos esa palabra para describir el estilo de vida de una persona o su profesión. We would only use the word whore in our current context as
as a negative, as a way to really talk ugly about something. Esa palabra se utilizaría solamente para describir para hablar feo de una persona, hacer una palabra mala. And I think that's important for us to remember, and that's why I'm going to use the word as it's presented. Así, yo creo que es importante saber eso y por eso lo voy a utilizar como está presentada en la Biblia. Because God's disappointment in the people of Israel is that severe. Porque la desilusión de Dios en su pueblo es así de severa. So let's also realize that, again, this is lived prophecy. Y vamos a acordarnos también que esto es una profecía vivida. I don't believe this is just a story that was written to teach us a lesson. Yo no creo que esto fue una historia que fue simplemente escrita para enseñarnos una lección. I believe there was a prophet named Hosea. Yo creo que había un profeta llamado Oseas God told him to marry a woman who was a prostitute named Gomer. que Dios le dijo a él que se casara con una prostituta llamada Gomer. And then everything that happens after that literally happens, but is a reflection of the relationship between God and Israel. Y todo lo que sucede luego de eso es literalmente una muestra de lo que sucede entre Dios y su pueblo. God bless Hosea. Yeah. Que Dios bendiga a Oseas. Man. So when in verse 2, the Lord says to Hosea, for the land commits great whoredom. By land, he's talking about the nation of Israel. Dice que el pueblo comete prostitución, que está hablando de Israel. And what he's trying to get the message across is that the people of Israel have other lovers besides Yahweh. Está diciendo que el pueblo de Israel tiene otros amantes aparte de Yahweh. They should have this absolute love for Yahweh, Deben tener un amor absoluto para Yahweh, but they seem to be turning to other gods, other idols, as lovers to get their needs met. pero parece que se están moviendo hacia otros dioses, ídolos para saciar sus necesidades. Let me know if I start blushing. Déjame saber si empiezo a sonrojar. So Hosea's life is going to be an indictment on Israel. La vida de Oseas va a ser una querella en contra de Israel. This is also why I think it was written later. Yo creo que también por eso fue que se escribió después. I don't think Hosea is writing this as he lives his life, Yo no creo que Oseas se está escribiendo esto mientras él vive su vida. because Hosea doesn't know all that God's going to have him do until after it happens. Porque no va a saber, él no sabe lo que Dios lo va a tener haciendo hasta que suceda. Like having the 3 children that he names symbolic of what's going to happen to Israel. Es como llamar a sus 3 hijos nombres simbólicos de lo que va a suceder a Israel. So that's why I think it's written later as people reflect back on Hosea's life and they tell that story to explain what happened between God and Israel. Yo creo que por eso es que las personas reflexionan en lo que Dios le dio a Oseas. All right. So let's go to verse 3. It says, so he went and took Gomer, daughter of Diblaim, and she conceived and bore him a son. Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Okay, so he is following God's directive. And then the Lord said to him, name him Jezreel, for in a little while I will punish the house of Jehu for the blood of Jezreel, and I will put an end to the kingdom of the house of Israel. Y él siguiendo los mandatos dice, entonces el Señor dijo, ponle al niño por nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jehú para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel. De hecho, pondré fin a la independencia de Israel. All right, so the name Jezreel means God sows. Sows like seed. El nombre de Jezreel significa que Dios siembra. Right? So they named this first child, and it's supposed to be symbolic of what God is trying to do with Israel. Le dan el nombre de lo que Dios, es simbólico de lo que Dios quiere hacer con Israel. So you ask yourself, why is the first name that he's given just God sows? Entonces te preguntas por qué el primer nombre es Dios siembra. You've heard of the Valley of Jezreel? ¿Te acuerdas del valle de Jezreel? Yeah, you can climb to the top of Mount Carmel and you can see the Valley of Jezreel. Puedes subir hasta la punta del Monte Carmelo y ver el valle de It Jezreel. is one of the most fertile parts of the land of Israel. Una de las partes más fértiles de la tierra de Israel. And it's actually part of the Fertile Crescent. Y es parte de la creciente fértil. So that there was a town
or a city called Jezreel back in the Old Testament period. Había un pueblo, una ciudad que se llamaba Jezreel en el tiempo del Antiguo Testamento. And Jehu, King Jehu, who is the great grandfather of Jeroboam II, Y Jehú, que era el bisabuelo de Jeroboam II, he kills the family of King Joram of Israel. él mata a la familia del rey Joram And he kills them in Jezreel, y los mata en Jezreel. right? And that when it is Jehu who begins to make the relationship with the Assyrians. Y es Jehú el que empieza a hacer la relación con los asirios. So that's why the first child is called Jezreel. Por eso el primer hijo se llama Jezreel. That's where the problem started. Ahí que comienza el problema. All right. So let's say, all right, verse 5. On that day I will break the bow of Israel in the valley of Jezreel. El 5 dice, y acabaré con su poderío militar en el valle de Jezreel. And that phrase "break the bow" is would be a Jewish idiom. Para ellos, su traducción es quebrar el arco. Eso es un decir judío, And it means the end of military power. que significa el final del poderío militar. So God is going to break Israel's military power. Así que Dios va a romper, va a quebrantar el poderío militar. And we'll come back to it in just a minute because then it has a follow-up meaning. Y vamos a volver en un minuto porque eso tiene un significado. All right, so verse 6. She conceived again and bore a daughter. Then the Lord said to him, name her Lo-ruhamah, for I will no longer have pity on the house of Israel or forgive them. El 6 dice, al poco tiempo Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre a tu hija Lo-ruhamah, no amada, porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel ni lo perdonaré. So, I don't know how it is in Spanish, but in English we tend to emphasize the first part of the word. No sé si en español, pero en inglés tienden a enfatizar la primera parte de la palabra. In Hebrew and Greek, they tend to emphasize the later vowels. En hebreo y en griego ellos enfatizan las últimas letras. So in this case, Lo-ruhamah. En este caso, Lo-ruhamah. So you emphasize the ha, right? Enfatiza el ha. In the name, right? And Lo-ruhamah means not pitied. Lo-ruhamah significa que no se le tiene a piedad. And actually, that word for Lo-ruhamah is the same, comes from the term for wound. Ese término es más el mismo término que se utiliza para el vientre. And so what God is telling them here is, I'm going to take away my maternal comfort and protection and compassion for you. Lo que Dios está diciendo que va a quitar sus sentimientos maternos de compasión hacia ellos. I'm not going to have pity on you anymore. No te voy a tener piedad, I'm not going to forgive you anymore. ya no te voy a perdonar. Right? So we're getting kind of harsh now. Lo estamos poniendo fuertes ahora. And then he goes on to say, but I will have pity on the house of Judah, and I will save them by the Lord their God. I will not save them by bow or by sword or by war or by horses or by horsemen. El 7 dice, pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá. Lo libraré de sus enemigos, no con armas y ejércitos, ni con caballos y jinetes, sino con mi poder como el Señor su Dios. So even in the midst of this indictment on Israel, God speaks a word of hope for Judah. Aún en medio de esta querella contra Israel, Dios habla palabras de esperanza para Judá. Verse 8, when she had weaned Lo-ruhamah, she conceived and bore a son. Versículo 8, después que Gomer destetó a Lo-ruhamah, quedó nuevamente embarazada y dio a luz un segundo hijo. And then the Lord said, name him Lo-ami, for you are not my people, and I am not your God. Entonces el Señor dijo, ponle por nombre Lo-ami, no es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. Do you hear the severity of that movement? Oye la severidad de ese movimiento. Jezreel, this is where the problem started. Jezreel, aquí empezó el problema. Lo-ruhamah, I will have no more compassion for you. Lo-ruhamah, no tendré más piedad de ti. Lo-ami, I am not your God, you are not my people. Lo-ami, yo no soy tu Dios, tú no eres mi gente. Now let's go and let's go to Exodus chapter 6, Vamos a Éxodo capítulo 6. because this statement of I'm not going to be your God and you're not going to be my people has early roots. Esto de que yo seré tu Dios y tú no serás mi pueblo tiene
raíces tempranas. You remember when God was calling Moses, ¿Se acuerda cuando Dios estaba llamando a Moisés? right? And he was calling him to face Pharaoh and to set the people free, right? Estaba llamándole a que se enfrentara con el faraón y que librara a su pueblo. And he is instructing Moses on what he is going to do for the people. Está instruyendo a Moisés en qué le va a hacer con su pueblo. And he is telling Moses what to tell the people so that they will believe and they will come with him. Diciendo a Moisés que le diga a su pueblo para que crean y que le sigan. So in Exodus chapter 6 verse 7, God says this, En Éxodo 6:7 Dios dice esto. I will take you as my people and I will be your God. You shall know that I am the Lord your God who has freed you from the burdens of the Egyptians. Dice, te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Now, let's make sure we understand what's going on here. Vamos a cerciorarnos que entendamos lo que está sucediendo aquí. He's not just making a statement about who he wants them to serve. Él no solamente está diciendo a quién Él quiere que ellos sirvan. This is a statement of relationship. Esto es un dicho de relación. I will be your God. Yo seré tu Dios. You will be my people. Tú serás mi pueblo. What does that mean? ¿Qué significa eso? I'm going to care for you. Voy a cuidar de ti. I'm going to guide you and direct you. Te voy a guiar y dirigir. I will provide for you. Voy a proveer para ti. You will obey and follow me. Vas a obedecer y seguirme. Now we come back to Hosea, Ahora volvemos a Oseas. and that is done away with. The covenant is broken here. Ya aquí se acabó eso. El pacto es quebrantado aquí. That had to be harsh words on their ears. Tuvo que haber sido unas palabras fuertes para los oídos de ellos. So, as we head, let's see, do we get? Yeah, we got verse 9 in there. That's okay, right? Yep. Yep. So we got verse 9 in there. So now as we go to verse 10, Llegando al versículo 10, the covenant has been nullified in that statement, or because of what they named Lo-Ami, it's going to be nullified. por causa de cómo se llamó a Lo-Ami, el pacto va a ser nulo, anulado. So then we move to verse 10, Vamos al versículo 10. and we're ending on this very harsh moment. Estamos terminando un momento muy difícil. In our scripture, we still have verse 10 and 11 before we get to the end of the chapter, right? En nuestra escritura tenemos versículos 10 y 11 antes de terminar el capítulo, It's ¿verdad? the same for you, right? In the Hebrew text, the chapter ends after verse 9 En el texto hebreo, el capítulo termina en el versículo 9. because chapter 2 begins a reversal. Porque el capítulo 2 comienza dando vuelta. I don't know why in our English and Spanish Bibles that verses 10 and 11 go in chapter 1, but I want everybody to hear the difference that's getting ready to happen, and it really belongs in chapter 2. Y yo no sé por qué en nuestra escritura el 10 y el 11 está en capítulo 1, pero yo quiero que ustedes escuchen qué va a suceder en capítulo 2. All right, so God has just spoken of nullifying the covenant with the birth of Hosea's third son, Así que third child, excuse me. con el nacimiento del tercer hijo de Oseas, Dios está hablando de anular el pacto. And then this is what God says next. Y esto es lo que dice Dios próximo. Yet the number of people of Israel shall be like the sand of the sea, which can be neither measured nor numbered. And in the place where it was said to them, you are not my people, it shall be said to them, children of the living God. Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. So the condemnation and the nullifying the covenant that Hosea is foretelling in this case, Así que la condenación y la anulación del pacto que Oseas está aquí contando de lo que va a suceder, is immediately turned back to hope at some point. inmediatamente se está convirtiendo en esperanza en algún punto. Verse 11, the people of Judah and the people of Israel shall be gathered together, and they shall appoint for themselves one head, and they shall take possession of the land, for great shall be the day of Jezreel. Versículo 11. Entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro.
qué gran día será el día de Jezreel cuando Dios plantará de nuevo su pueblo en su tierra. So we begin, we kind of, not end, but in the Hebrew version, we end the first chapter on a very negative and wow, a very negative and gosh, Felix, I'm trying to think of my word. There's a word there that just won't come It's out. hanging in there. It's It hanging in is. there. It's almost disastrous. Doomsday. Yeah, very doom-oriented note, and then immediately that's done away with, at least in the hope and the prophecy. Así, en el hebreo, el capítulo termina en algo catastrófico e inmediatamente se cambia. So, as we come to the end of chapter 1, we're going to take a stop here, Vamos llegando al final del capítulo 1, vamos a detenernos aquí. and we will, when we come back, we're going to pick up in chapter 2, and we're going to look at the structure of chapter 2, Cuando volvamos, vamos a mirar la estructura del capítulo 2. and then we will head on in to chapter 3 and beyond, but we will not read through all the chapters. Entonces vamos a entrar el capítulo 3 y más adelante, pero no vamos a entrar en todos los capítulos. Hosea is a bit too long for that. O sea, es un poquito demasiado largo para eso. Even though he was a minor prophet, he had a lot to say. Aunque era un profeta menor, tenía mucho que decir. But then as we go through some of the other minor prophets, we will be reading through those. Pero mientras atravesamos otros profetas menores, sí vamos a estar leyendo a través de ellos. All right, pretty good start. Está muy bien. Oh, kind of leaves you hanging. What's Sí, going te to deja happen así next? como que right? esperando qué va a suceder ahora. All right, we thank you for being with us. Gracias por estar con nosotros. We'll see you next time as we get into chapter 2. Nos veremos la próxima vez al entrar el capítulo 2. Hey, between now and then, read chapter 2 Y ahora, entre ahora y entonces, lea el capítulo 2 and see if you can identify the 3 ways, the 3 tactics that God is going to have Hosea use to bring the people back to faith. Así que mira a ver si usted encuentra las 3 tácticas que Dios hace que Osea utilice para volver a traer a la gente a la fe. And then we'll talk about it when we see you again. Y vamos a hablar la próxima vez que nos veamos. God bless and have a great day. Dios me lo bendiga, que tenga un buen día. Thank you, sir. Gracias.